Good morning mga kapuso. Akong i-share sa inyo ang akong kinabuhi. Sukad adtong sa among kalisod, yan ni amin nagpuyo sa Barangay Pualas ug gikan mi sa Davao Oriental. Antod sa pag-abot namo diri sa Barangay Pualas, nagsugod gyud mi na nakipuyo lang mi sa akong ayaan nga si Tia Pila Obidencio. Akong i-share sa inyo ang among kalisod unsa gyud ang among kalisod. Pag-abot na mo diri ang akong kwarta nga gitipigan, 5,000 na lang ang nahabilin. Tapos ingon akong bana, mao ni atong gianihan diri ang Cagayan. Yung ko dili man ni Cagayan, Bukidnon man ni. Mao ni imong gipanghambog nga lugar nga di man ta mabuhi diri. Kay wa may tanom, puro naman bagukbok ang sagbot. Kung magtanom ka ta diri og mais, mabuhi ba ka? Kung tanom ta gulay, mabuhi ba ka? Yun ko ato lang testingan. Karon mga kapuso kay niabot mang panahon nga isa na ko ka bata, ang ikaduha na kong anak nagkumbulsyon, nasakit. Tapos gidala na mo sa ospital. Unsa pod nga ospital akong gidalaan, kay nahadlok man ko nga simbako maunsa ang bata, gidala na, di ko mosugot nga dalon sa provincial. Karon pagdala na mo dito sa Maria Rina Hospital, nangutana ko sa kong ayaan, asa man ang hospital rin nga private nga nang maayo gyud nga hospital. Mo to ingon nga diha lang tas Maria Rina kay maayo ng Maria Rina private na. Gidala gyud na mo sa Maria Rina. Yun ko saon na lang nako ani, ang among kwarta 5,000 na lang na. Tapos tuod na ang bata to na sa ospital, na-admit na. Mao to nga kanang sa diha nga pila ka adlaw na, 3 ka adlaw na ulian ang bata. Ningon dayon doktor nga pwede na mo mag-discharge. Kung nalipay ko kay mag-discharge na mi. Sus karon kay pag bill ni bill man og 3,000 tricky. Tapos ingon ko hala unsaon na lang namo ni ang akong kwarta diri 5,000 na lang, unsaon na lang nako ni nga muli mi dito sa Pualas sa among gipuy-an. Wa na gyud habilin sa kong kwarta mo lang ning 2,000. Tapos yung ko nga sa diha nga nanguli na kay manag discharge ni gasto gyud may 3,000. Uli na mo to nga ningon akong bana tanawa imbis na ni anhin na ta diri na sakit na hinon ang bata. Di naa pa batay kwarta diha ingon ko wa naa pa pero 2,000 na lang atong kwarta. Mo to nga nagplano unta mi nga manguli og Davao, mamalik mi Davao. Ingon man akong ayaan ayaw sa mo dali-dali og balik kay wala naman ka may kwarta. Mo to nga niingon akong uyuan kanang nagtrabaho man ko sa mining area patring ang akong bana iyang sampit niya. Nagtrabaho man ko sa mining area. Suway sa daw og adto sa kuyog nako. Ang atong trabaho dito, mamakers, mangalsa og mga ilimnon, bugas, unsa pa diha tanan mga impektos nga ikarga gikan sa highway padulong dito sa area sa mining. Manlauyan, mao to nga ni-testing ang akong pares. Sus karon pag uli niya nikita man ning taon, nikita siya 1,000 mo to nga pagka-utro na pud pagka-ugma nibalik na pud siya. Mao gyapon nikita gyapon siya ginana nga kadak-ang kita mo ningon siya nga dili na lang ta modayon og uli sa Davao. Maningkamot na lang ta diri. Murag mabuhi naman ta aning moadlaw kog ingon ani. Na usahay mo kita siya og 1,000 usahay mo sobra pa. O kusog mo hinay dili man pareha gyud ang kita. Mo to nga nakadesisyon na lang mi nga di na mi mauli og Davao. Sa diha nga na ako'y apuhan nga na mayuta nang hangyaw mi dito si akong apuhan nga
puwede ba maabing nga kuan kanang mo trabaho mi sa inyong yuta, manarili lang mi, o tuod nisugot gid siya, mao tong nanarili mi. Grabe jud kaluoy nako kay nga akong bana di man ako mapadaro kay tuwa man siya dito sa area matag adlaw, ako in taon ang nagdaro, perting paita. Unya nga ako nga mga anak ato duha pa ka buok puro lalaki. Magkuyog-kuyog in taon na dito sa daruhan, perting luya magbuhat sa init, ibutang nako sa kanang ilalom sa kahoy punuan sa dinog. Di man makagwanta kay perti naman in taong gutoma. Moingon, undangin na nang imong pagdaro mamang. Kanang gigutom nako. Moto nga undangan ako kung pagdaro. Moto nga tuon ako sila ito sa ilalom in taon sa dinog kahoy. Dito ako in taong ipatutoy ang bata. Kay gamay pa man in taon ng bata. Muna inana ang among kalisod diri bago pa mi abot sa Pualas. Grabe gyud among lisura. O nakita gyud nako nga wala gyud siguro ilain nga lisod pa ako nili kamera. Pamati na ko kay nga among ikaon adto. Sa bago mi abot diri di ko kapalit og bugas. Tik-tik in taon among kaunon among kaunon. Sa dihang namalhin na mi. Pero sa dito pa mi sa kungayaan lami kay mi og pagkaon. Kaya nga kungayaan hayahay man pagkabutang. Di man sila lisod. Pero sa dihang naglain na mi, ibati na jud ko kalisod nga ang among kinaon. Siguro sa mga isa ka tuig siguro to namong kinananay og tik-tik may lang siguro sa isa ka adlaw kakaon mi kay sa mais nga bugas. Inana ang kalisod sa among nagian diri sa Barangay Pualas pag-abot na mo diri Pualas Bukidnon. Mo na nga i-share ako sa inyo unsa kalisod ang among kinabuhi sa unang panahon. Grabe yung lisura. O maayo unta nga makuhaan yung mga pagtulunan sa mga pareha po na ko nga lisod po do yamot. Kay o sa diha nga ni hawas mis ka lisod, nagsugod na yun in taon nga makakaon na mi og tarong, makakaon na og mayo nga sudan o makakaon na mi og bugas. Grabe gyud ang lisura. Og sa isda, pastilan paita sa unang panahon mukaon na gyud taon mi puro lang tambad. Grabe gyud lisura di ko maulaw mo istorya sa among kalisod. Kay tinuod man dili man ni bakak, tinuod gini akong ipanulti. Perti yung paita. Mao na nga unta sa nakarelate ani akong video. Mayo unta akong kanang mahawas kita sa kalisod sa atong mahawas kita sa atong kalisod kung maningkamot lang puta. Unya sa una moingon ko kung mo-question ko sa Ginoo, Lord, yun ani ra gyud pirmi among kalisod. Motong nakauna-una ko nga Lord, gairi ko sa akong sa among kinabuhi. Siguro Lord kung na siguro ka pirmi mag-guide, dili ra mi siguro pirmi ni yun ani mi. Moto nga bisan tuod og grabe gyud mo kalisod pero sige ra jud ko ampo sa Ginoo. Lord, tabangi gyud din ta. Tabangi mi. Kay naa magyud siguro pag-asa ang taong nagsigig sampit kanimo. O sa diha nga ni